चलो आज चक्षुर मौलिक कार्यकलाप और यार भिन्न भिन्न अंश विषय आलोचना करबा। जदि आमे मनुष्यर चक्षु गोलक को लक्ष्य करबा ताहेले ताहा वर्तुलाकृति होइथाय। जदि आमे यार अनुप्रस्थ छेद नेबा ताहेले ताहा किछि एहिपरि देखा जायथाय। ठीक अछि, तबे यार भिन्न भिन्न अंश अछि, किंतु आमे एठी गोटिए पर गोटिए अंश को देखिबा। प्रथमे आमे जेउ अंशटी को लक्ष्य करचंती एई सबुज अंशटी एहाको कनिनिका बोली कहा जायथाय। एई चक्षु गोलक को लक्ष्य कर, एठी जेउ अंशटी को सबुज रंग रे अंकन करिछि ताहाको कनिनिका कहा जायथाय। एठी गोटे कथा मन रख जे अधिकांश लोकंकर चक्षुर रंग बादामी होइथाय एवं जेतेबेले आमे आखिर रंग विषय कथा हुअंती सेतेबेले आमे कनिनिकार रंग विषय ही कथा हिथांती। तेबे किछि लोकंकर चक्षुर बा आखिर रंग नील एवं किछि लोकंकर बादामी होइथाय। एहार अर्थ सेमानंकर कनिनिकार रंग नील और बादामी होइथाय। किंतु वास्तव में कनिनिकार काम कौन, यह वास्तव में किपरि देखा जायथाय से विषय आलोचना करिबा। वास्तव में एही कनिनिकाटी गोटिए डिस्क बा एक पतला चटका गोल पदार्थ परि देखा जायथाय। तेबे एहाको जदि आमे 3D रूप में देखिबा आमे लक्ष्य करिबा जे कनिनिका मध्य थिबा ए कला अंश को नेत्र पितुला कहा जायथाय एवं एहाको कनिनिका मध्य थिबा गात मध्य कहा जाय। तेबे एही नेत्र पितुलार काम कौन एवं एही कनिनिका मध्य गात काहेकि थाय? कारण आमे चक्षु मध्य आलोक प्रवेश करने को चाहिए एवं यही गात बा कला अंश दे आलोक चक्षु मध्य को प्रवेश करे। किंतु एठी गोटे मजा कथा होउची जे एठारे आलोकर परिमाण अनुसार नेत्र पितुलार आकार बदली थाए। उदाहरण स्वरूप मनेकर एई कोठरी बा गृह मध्य अत्यंत कम आलोक अछि अथवा एई गृहटी अंधकार अछि, तेबे अधिक मात्रा रे आलोक प्रवेश पाई एई नेत्र पितुलार आकार बृहत्कार हो जाए किछि एहिपरि। एवं जदि ए कोठरी मध्य अत्यधिक आलोक थाए तेबे नेत्र पितुलार आकार क्षुद्राकार हो जाए किछि एहिपरि। तेणु आमे कहि परिबा जे कनिनिकाटी नेत्र पितुलार आकार को नियंत्रण करी चक्षु मध्य को आवश्यक परिमाणर आलोक पठाई थाए। तेबे जदि आमे एठी चक्षुर अनुप्रस्थ छेद को लक्ष्य करिबा तेबे एई अंश को कनिनिका कहा जाय थाए एवं एई अंशटी को नेत्र पितुला कहा जाय थाए। तो नेत्र पितुला एठी आखि को प्रवेश करुवा आलोक को नियंत्रण करे। एठी देख मु जेतेबेले आखिरे आलोक पकाउची ए नेत्र पितुलार आकारटी क्षुद्र हेई जाउची। तेबे चक्षुर अन्य केउ केउ अंश अछि प्रथमतः लक्ष्य कर। एई जो अंशटी को तुमे देखुछ एई पतला स्वच्छ झिली को स्वच्छ पटल बोली कहा जाय थाए एवं आलोक एई स्वच्छ झिली मध्य दे चक्षु मध्य को प्रवेश करे। एही स्वच्छ पटलटी चक्षुर संवेदनशील अंश गुडी को बा सेंसिटिव अंश गुडी को सुरक्षा प्रदान करे। यार अर्थ जदि आम चक्षुरे कोनोसी आघात लागे तेबे प्रथमतः चक्षुर स्वच्छ पटल ही क्षत होइथाय, किंतु यह चक्षु मध्य थिबा अंश गुडी को रक्षा करे। तेबे चक्षु मध्य थिबा एई अंशटी को आमे कोन कहंती? देख एई अंशटी को आमे चक्षु लेंस बोली कहिथांती। ठीक अछि, तेबे हमकु लेंस रा आवश्यक काहेकि थाए? कारण आमे चाहिथांती जे आलोक चक्षुर पछ भागरे फोकस करी एइठारे पड़िबा आवश्यक। तेणु आलोक रश्मि गुडी को फोकस होई एई जगह पड़िबा पई चक्षुर एक लेंस थाए, किंतु केवल चक्षु लेंस गुडी को आलोक को फोकस करि थाए ताहा नुहे। एइठी को लक्ष्य कर, एठारे चक्षु लेंस और स्वच्छ पटल मध्य जेउ अंशटी अछि एहाको आमे जलाभरस बोली कहिथांती। जलाभरसर अर्थ एठारे किछि मात्रा रे जल थाए। तेबे एही चक्षु लेंस और स्वच्छ पटल दुहे मिलित भावरे आलोक को चक्षुर पछ पार्श्व फोकस करिथांती। तेबे आमे एमती कहि परिबा चक्षु मध्य को प्रवेश करुवा अधिकांश आलोक रश्मि स्वच्छ पटल बाह्य पृष्ठ रे प्रतिश्रुत हुए एवं चक्षु लेंसटी परिवर्तित होई भिन्न भिन्न दूरतारे थिबा वस्तुर प्रतिबिंब को चक्षुर पछ पार्श्व फोकस करिथांती एवं चक्षुर एही दुईटी अंश मिलित भावरे अभिसारी लेंस आकार कार्य करिथांती। किंतु एठी प्रश्न होउची जे जेतेबेले आलोक चक्षुर पछ पार्श्व फोकस करे सेतेबेले कोन हुए? तेबे आलोक चक्षुर पछ पार्श्व फोकस होला परे आमे से संवाद गुडी को मस्तिष्क को पठाइबा को चाहंती। तेबे सेथि पई प्रथमे हमकु एही आलोक गुडी को वैद्युतिक संकेत रे परिवर्तन करबा को हेबो। सेथि पई हमर चक्षुर पछ पार्श्व अनेक आलोक संवेदी सेल थांती जहाँकि चक्षु मध्य को प्रवेश करथिबा आलोक को विद्युत रे परिवर्तन करथांती एवं एही आलोक संवेदी सेल गुडी को
ମୁକୁରିକା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମୁକୁରିକା ଆଲୋକକୁ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହି ମୁକୁରିକା ଆଲୋକକୁ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋକସ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁକୁରିକାରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତ ମୁକୁରିକାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିପରି ଯାଇଥାଏ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋକ ଫୋକସ୍ ହୋଇ ମୁକୁରିକାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକକୁ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଳଖ କରି ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଧାରଣା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଚକ୍ଷୁର ଏହି ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏହା ଖାଲି ଥାଏ କି? ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି ନଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ଏହା ଖାଲି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଚକ୍ଷୁ ନିଜର ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜେଲି ପରି ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଚା ଭରସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେନ୍ସର, ତାହାକୁ ଆମେ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଚକ୍ଷୁର ସମାୟୋଜନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେବେ ସମାୟୋଜନ କ'ଣ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ଏଠି ବସ୍ତୁଟିଏ ଚକ୍ଷୁଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରତାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏଠାରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିସାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିଛିଟା ଅଭିସାରଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ଯେ ଓଭରଅଲ୍ ଏଇଠି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିସାରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏହି ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏହି ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବଦଳିଲେ ଏହାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲେନ୍ସକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହୁଗୁଳା ହେଇଯିବ ତେବେ ଲେନ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ସରୁ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମନେକର ବସ୍ତୁଟି ଆଖିର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଅଛି, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କିଛି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଅଭିସାରଣ ହେବାର ଯେଉଁ କୋଣଟି ଅଧିକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହା ମୋଟା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମାୟୋଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମାୟୋଜନ କ'ଣ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟ ଭାବରେ ଚକ୍ଷୁର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ।